तो पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर 5 नंबर कविता धूलीर समस्त प्रश्न और तार उत्तर विषय आलोचना करवा। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देख ना बुझीपर ना। तो चले भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रश्न नंबर 1 कर अच्छी धूलिकण निजक कण बोली कहूँ तार उत्तर हो ए पृथ्वी धूलिकण निजक खूब छोट बोली कहूँ। प्रश्न नंबर ख धूली को क्यों मान पाद पीड़ा दिए। उत्तर धूली को सबु जीवजंतुंकर पाद पीड़ा दिए। प्रश्न नंबर ग धूली किभली भाव में पृथ्वी पर पड़ी रही। उत्तर धूली निर्विकार भाव में पृथ्वी पर पड़ी रही। प्रश्न नंबर घ विश्वजीवों विषय धूली कौन कही। उत्तर हो जगतर सुख दुख सहित धूलीर किसी संपर्क नहीं हेले विश्वर जीवगण भारी तारी देहरे मिशुंट एक से जानी। प्रश्न नंबर म सृष्टिर आरंभ दिन धूलिकण कौन देखुची। उत्तर सृष्टिर आरंभ दिन जिते सब अभियान परिवर्तन घटी घटुअछि से सबको धूलिकण देखुची। एवं जो प्रश्न नंबर 2 तले जा प्रश्नर उत्तर लेख। क धूलिकण निजक अति सान मणिबार कारण कौन। यार उत्तर हो ए विराट विश्व अन्यान्य जीव तुलन धूलिकणार आकार खूब छोट विशाल आकाश तले थिबा बेले तार आकृति खूब नगण्य परि मन हुए तेणु से निजक अति सान बोली मणिछि। प्रश्न नंबर ख निर्विकार भाव में धूलिकणा कण सहे। यार उत्तर हो पृथ्वीर सकल जीवजंतु धारापथरे पड़िथिबा धूलिकणा उपरे यातायात करिथांती तेणु धूलिकणा जीवजंतु पाद आघात जनित कष्ट को निर्विकार भाव में सही थाए। एवं जीवा प्रश्न नंबर ग क्यों कथा धूलिकणा भल भाव जाने। यार उत्तर हो जगतर दुख सुख सहित धूलिकणार कौन संपर्क नहीं से किंतु भल भाव जाने जे विश्वर समस्त जीवजंतु मृत्यु पर ता देहरे मिशी एकाकार होउछंती। प्रश्न नंबर घ धूलिकणा कहीं निजर मथा को दक्ष बोली कही। उत्तर धूलिकणा किछि कही पारे नहीं से खूब दरिद्र तार कहीं साहा भरोसा नहांती हेले पृथ्वीर सकल प्राणी पदाघात जनित चाप को से मथा पाति निर्विकार भावे सही निए तेणु से तार मथा को दक्ष बोली कही। एवं आम जीवा प्रश्न नंबर 3 निम्नर केतोटी पदर किछि अंश दि जाइछि और किछि अंश बाद दि जाइछि संपूर्ण पद लेख। तो कर अच्छी डेक्स पीड़ई नीति मते निर्विकार तथा मुहे डेक्स। तो यहाँ उत्तर हो जंतुजीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते निर्विकार तथा मुहे पड़ी धरा पथे। ख एतिकी जाने विश्वजीव डेक्स। तार उत्तर हो एतिकी जाने विश्वजीव मिसई मोर बुके। ग सृष्टि दिन देखुची बसी डेक्स। सृष्टि दिन देखुची बसी सकल अभियान डेक्स विश्व अति सान आकाश तले धूलिकणा मु विश्व अति सान। तो ये आम जीवा प्रश्न नंबर 4। तो 4 नंबर अच्छी सरल भाषा रे बुझाई लेख। क जीवन मोर नहीं तो केबे का साथ अभिमान। तो यार उत्तर हो जीवन मोर ... अभिमान। तो ये लिखब संस्कृत पद्यांशटी नारी कवि विद्युत प्रभा देवी रचित धूली कवितार संगृहीत। एठारे धूलिकणार कहा उपरे किछि मान अभिमान नहीं बोली कवि वर्णना करिसेंती। आकाश तले धरा पृष्ठ रे धूलिकणा रही एही विश्व समस्त पदार्थ तुलन में ताहा खूब सान अटे। से एते छोट जे अन्य सहित निजक तुलना करने को अवसर पाए नहीं। से जीवन में केवे कहा सहित मान अभिमान कलित करे नहीं बरं से एही विश्व सबुकिछि कष्ट को सहे नेउछि। एबे आमे जीवा प्रश्न नंबर ख जंतुजीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते। तो यार उत्तर लिखब जंतुजीव ... नीति मते। संस्कृत पद्यांशटी पठित साहित्य बहीर धूली कवितार संगृहीत। एठारे नारी कवि विद्युत प्रभा देवी धूलिकणार जीवनधारा संपर्क में आलोकपात करिसेंती। धूलिकणा ए विश्व सबुठारु सान अटे तार कहा उपरे मान अभिमान नहीं बरं प्रतिदिन ए सृष्टिर प्रत्येक जीवजंतु निजर पाद आघात ताकू अहरह पीड़ा देइथांती। सही मानकर पदाघात जनित पीड़ा को से निर्विकार भाव में सही नहीं थाए धरापृष्ठ सेहीपरि सबको सही नहीं से पड़ी रही थाए। निजर मुह खोली कहारी को किछि अभियोग शुणाए नहीं बरं जीवजंतु मानक से आपणार सहनशीलता
ଗୁଣର ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣାର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଅଛି ଜଗତେ ମୋର କିଏ ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖ ଅବା ସୁଖେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଜଗତେ ... ଅବା ସୁଖେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ଧୂଳି କବିତାରେ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଧୂଳିକଣାର ମୁହଁରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ଖୁବ୍ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦାଘାତ ଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ସହିନିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଆଦୌ ଭାଗିଦାର ନଥାଏ, ବରଂ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ ଏସବୁକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜୀବଜଗତ ନିଜକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ତା ସହିତ ଧୂଳି ହୋଇ ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ନିଜ ମନରେ ଦୁଃଖ ପୋଷଣ କରିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ତ ଘରେ ଅଛି ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷାଏ ମୋର ଶିର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସକଳ ଚାପ ... ମୋର ଶିର। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟର ବହିର ଧୂଳି କବିତାରେ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳି କିପରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଜନିତ ଚାପକୁ ସହି ନେବାରେ ଦକ୍ଷ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧୂଳିକଣା ଖୁବ୍ ସାନ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର ଚାପ ସହୁଛି। କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ। ତାର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର, ତାହାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୂଳିକଣା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ନିଜର ମଥାରେ ସହି ନେଉଛି ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେହିପରି ମଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିଜେ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହିପାରେ। ଏହା ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ସରଳାର୍ଥ 1। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆକାଶ ତଳେ ... ଅତି ସାନ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିକଣା ଖୁବ୍ ସାନ ଓ ନଗଣ୍ୟ। ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦର ପୀଡ଼ାକୁ ସହି ଚାଲିଛି। ତାହା କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେତେ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ଆପଣାର ମଥା ଚାପି ସହି ନେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ରହିଛି। ଯେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ସେ ବସି ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ସେ ନିଜ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବବିଧ ଲୀଳା ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ। ସେ ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ଜୀବନ, ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାଣ। ଧରା, ଧରା ରହିଯିବ ବସୁଧା। ଜନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ରହିଯିବ ପ୍ରାଣୀ। ନିଃସ୍ୱ, ନିଃସ୍ୱ ରହିଯିବ ଦରିଦ୍ର। ଦକ୍ଷ, ଦକ୍ଷ ରହିଯିବ ସମର୍ଥ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ। ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖ। ନିର୍ବିକାର ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ତଥାପି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରାପଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖ ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖ ଅବା ସୁଖେ। ଏହାର ହୋଇଯିବ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୋ ବା କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର। ତ ଏଠି ହୋଇଯିବ ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ, ନିଃସ୍ୱ ଓ ସର୍ବଦା ଭରସାହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷାଏ ମୋର ଶିର। ଉତ୍ତର ମୋର ଏହି ମଥା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପକୁ ସହି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର କରି ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଚିର ହୋଇଯିବ ସର୍ବଦା। ଶିର, ମୁଣ୍ଡ। ଜଗତ, ଦୁନିଆ। ନିଃସ୍ୱ, ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଚିର ହୋଇଯିବ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଯଶ ରଖିଗଲେ। ଶିର, ରାଜାଙ୍କ ଶିରରେ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ। ଜଗତ, ଜଗତରେ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ନିଃସ୍ୱ, ହରିବାବୁ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ।